opisyal na nga gin-turnover sang Banwa sang Barotac-Vejo ang hosting duties sa Banwa sang Lemery para sa paghiwat sang 2026 5th Congressional District Sports Association o kon CDSA meet mga ka-K5. DTX 500. Ginaproblema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! Ginpatigayon ang turnover ceremony sa Municipal Auditorium sang Lemery kung sa diin gin-turnover man ang banner nga nagasimbolo sang opisyal nga pagbalhin sang responsibilidad bilang sunod nga host sang kada tuig nga athletic competition. Ang 2026 5th CDSA meet ang natalana nga himuon sa Setyembre 8 tubtob 12 subong nga tuig kag pagatambungan ini sang mga delegado kag student athletes halin sa naglain-lain nga banwa sa 5th distrito. Suno sa mga organizers ang turnover ceremony nagapakita sang pagbinuligay kag pag-isa sa mga lokal nga panguluhan sa pagpalig-on sang sport development, pag-amiguhay kag disiplina sa mga kabataan nga manog atleta sa bug-os nga 5th distrito. Sa karon mga ka-K5 ginapaabot nga mangin madinalag-on ang pag-host sang banwa sang Lemery sa CDSA Meet 2026 mga ka-K5. Ini si ka-K5 Reggie Plazuela de Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa 5th distrito. K5 News sa FAM. Bukod sa Mighty C, way na ko gina-allergy, way na ko gina-masakit. Salamat Mighty C!